नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 3 तारिख सोमवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिस आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर राशन कार्डधारी खुशी खबर। सरकार खाद्य सुरक्षा योजन सामिल थिबा हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर। ए पर्यंत केवाईसी करि न पारथिबा हिताधिकारी माने आसंता डिसेंबर 31 सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान बा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र को जाई निजर आधार युक्त केवाईसी कराई पारिबे। इस संपर्क में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग सूचना रही हिताधिकारी आधार भित्तिक केवाईसी प्रक्रिया जारी रही। यह समस्त 11,827 गोटी खाउटी सुलभ मूल्य दुकान तथा 314 गोटी ब्लॉक और 64 गोटी पौरांचल कार्यालय कार्यरत थिबा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र गुड़िक जारी रही। यह व्यतीत अद्यावधि केवाईसी कराई न पारथिबा हिताधिकारी मानकु प्रत्येक मासर पीडीएस सामग्री पूर्व भली प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर नेले केन विलियमसन। न्यूजीलैंड वरिष्ठ क्रिकेटर तथा दीर्घ दिन अधिनायक केन विलियमसन टी20 अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर घोषणा करिसंती। 2026 टी20 विश्वकप पई मात्र 4 मास बाकी थिबा बेले से एभली निष्पत्ति नेइछंती। तेबे से दिनिकिया ओडीआई एवं टेस्ट क्रिकेट खेलिबा जारी रखिबे बोली स्पष्ट करिसंती। 93 मैच रु 2575 रन संग्रह कर विलियमसन टी20 अंतर्जातीय न्यूजीलैंड पर सर्वाधिक रन स्कोरर भाव में अवसर नहीं। से 75 टी20 मैच रे न्यूजीलैंड नेतृत्व नहीं। परवर्ती खबर आज बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी चुरिया लगी प्रचार करेंगे नवीन पट्टनायक। आज बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी चुरिया प्रचार करेंगे सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। आज एवं 7 तारिख शुक्रवार नवीन करेंगे प्रचार। नुआपड़ावासी को देवे विकास वार्ता। गस्त को नहीं निर्वाचन मंडली गाँ गाँव में देखा मिली उत्साह। उपनिर्वाचन में प्रथम थर पर नुआपड़े करेंगे प्रचार। आज कोमनासी साधारण सभा जोगदेवे नवीन। जितेबाला अंचलवासी प्रिय नेता नवीन निकट को आसुंच उत्साहित बीजेडी कर्मी और नेता। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट रे हराइला भारत। भारत ऑस्ट्रेलिया तृतीय टी20 रे 5 विकेट रे विजय हासिल करिछि टीम इंडिया। या सहित सीरीज एबे 1:1 रे बराबर हो जाइछि। ए मैच रे भारत टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करबा को निष्पत्ति नेइथिला। प्रथमे बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 20 ओवर रे 6 विकेट हराई 186 रन करथिला। दल पक्षरु टीम डेविड 74 रन करथिबा बेले मार्कस स्टोइनिस 64 और मैथ्यू शॉट 26 रन करथिले। भारत पक्षरु अर्शदीप सिंह 3टी विकेट एवं वरुण चक्रवर्ती 2टी विकेट नेइथिले। सेहिपरि शिवम दुबे 1 विकेट नेइछंती। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे अमेरिका रचिथिला षडयंत्र पाकिस्तान करिथिला कार्यकारी। क्षमतारु जिबा परे प्रथम थर पई मुह खोलिछंती बांग्लादेश रो पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना। छात्र आंदोलन परे होइतिबा क्षमता परिवर्तन को नि अमेरिका और पाकिस्तान को टार्गेट करथिबा बेले बांग्लादेश अंतरीण प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को काठगड़े छिड़ा करिसंती। से कहिसंती मो विरोध रे षडयंत्र अमेरिका रे करा जायतिला। पाकिस्तान याहाकु कार्यकारी करथिला। एपरि याहाकु हसीना आतंकवादी आक्रमण कहि अभिहित करिसंती। परवर्ती खबर रत्न भंडार भितर हेबो गणति मनति। रत्न भंडार भितर ही हेबो गणति मनति नै खूब शीघ्र आसीबो एसओपी नै सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 11 तारिख रे श्रीमंदिर विकास नै समीक्षा बैठक बसिछि। से कहिसंती श्रीक्षेत्र रो विकास पई समीक्षा होइछि। काम आरंभ होइछि। आगामी 11 तारिख रे श्रीमंदिर विकास नै समीक्षा बैठक हेबो। कार्तिक मास परे धाड़ी दर्शन गणति मनति हेबो। श्रृंखलित दर्शन हेले कौनसी असुविधा हेबो नाही। भक्तों को अनुरोध दर्शन समय तरबर न होई मंदिर प्रशासन पक्षरु जहा व्यवस्था होइछि सहयोग करंतु। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर आक्रमण पाकिस्तान उपरे करा जायतिला किंतु निद कांग्रेस रो हजि जायतिला कहिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रो आग्रा रे एक निर्वाचन रैली रे कांग्रेस एवं आरजेडी को समालोचना करिसंती। से कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता देशर मनोबल को वृद्धि करथिला किंतु विरोधी दल गुड़िक एथिरे खुशी नथिले। से कहिसंती जे कांग्रेस एवं एहार सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी गांधी परिवार उपरे कठोर आक्रमण करी से कहिसंती पाकिस्तान रे विस्फोरण घटिथिला किंतु कांग्रेस राज परिवार निद हजिगला। परवर्ती खबर आज बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। नवेम्बर 3 तारिख अर्थात आज मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति जारी सूचना दिया जायछि। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो। नवेम्बर 3 तारिख रे मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण काम रहितिबारु अभियोग शुणाणी बातिल करा जायछि। परवर्ती अभियोग शुणाणी केबे हेबो से नै जनसाधारण को परवर्ती समय जणाई दिया जिवो बोली सूचना दिया जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 27 ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଜେଇର ମେନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜେଇ ମେନ୍ 2026 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ରାତି 11:50 ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସହରର ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ଦିନରେ ମିଳିବ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଜିଏସ୍ଟି ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସରଳ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର 3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ଗତ ମାସରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଛି। ଏନ୍ସିପି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏକ ୱେବସାଇଟରେ କିଭଳି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଥିଲେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାୱାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ 1000 କୋଟିର ଡିଲ୍। ପୋଲିସ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ କଣ ଏତେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିପାରିବେ? ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୂହଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର। ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିବା ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସହିତ ମାମଲାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଲୁଚିଥିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। କେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶଙ୍କର ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛି ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କଥାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଜବାବରେ ବିଜେଡି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାର୍ଟି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟର ବୟାନ ପରେ ବହୁ ନେତା ଓ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି। ସିବିଆଇ କାହା କବାଟ କେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଜୋରରେ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଠେଲାପେଲା ସମୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଭକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଠେଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସବସିଡି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ବହୁତ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇସ୍ରୋ ଏହି 4410 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ LVM-3M5 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଏହାର ଭାରୀ ଉଠାଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବାହୁବଳୀ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆରବିଆଇ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା 64,000 କିଲୋ ସୁନାକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଆରବିଆଇ। ବିଶ୍ୱରେ ଟାରିଫ ୱାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଜମିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସଙ୍କଟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଘରୋଇ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ରଖିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆରବିଆଇ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ୟୁକ୍ରେନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୁନା ବ୍ଲାକ୍ ସି ସ୍ଥିତ ରୁଷର ତୁଆମ୍ପ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦରର ଏକ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯାହା ରୁଷର ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା କାଶୀବୁଗା ସହରରେ ଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିବା ପରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जानिबा परे गभीर शोक प्रकाश करने सह परिवार वर्गों प्रति समवेदना जणाइछन्ति। एपरिक मृत युवती परिवार को मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 6 लाख टंका अनुकंपा राशि घोषणा करिसन्ति। परवर्ती खबर नुआपड़ा कांग्रेस प्रार्थी करिबे प्रचार। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आसंता नवेम्बर 7 तारिख रे नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार मैदान को लाइबे। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओपीसीसी पक्षरु घोषणा करा जायछि जे रेड्डी नुआपड़ा अंतर्गत सालेभाटे कांग्रेस प्रार्थी घासरा माझी प्रचार करिबे। कांग्रेस दल उपनिर्वाचन घोषणा करथिबा 40 जन स्टार प्रचारकों तालिकार रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, पूर्वतन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्वतन राजस्थान उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सामिल अछंती। परवर्ती खबर बिहार रोड शो कले प्रधानमंत्री मोदी। बिहार विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय भोट ग्रहण लगी प्रचार कार्य शेष होगा आ मात्र गोटे दिन बाकी रही। एणु विभिन्न राजनीतिक दल पक्षर निर्वाचन प्रचार जोरसोर चली। उभय एनडीए और महामेंट दलर वरिष्ठ नेता माने विभिन्न स्थान में आयोजित निर्वाचन रैली को संबोधित करुछंती। दशम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराजा जन्मपीठ पाटना स्थित तखत श्री हरिमंदिर साहिब ठारे श्री मोदी प्रार्थना करिसंती। श्री मोदी कहते एनडीए सरकार समय बिहार सुशासन प्रतिष्ठा हो पारिछि। परवर्ती खबर बैजयंत पंडा हेलिकॉप्टर जांच। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद बैजयंत पंडा हेलिकॉप्टर जांच होईछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन दृष्टि हेलिकॉप्टर जांच नहीं जिलापाल सूचना देइछंती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को दृष्टि रखी फ्लाइंग स्क्वाड और वीटीएम टीम पक्षरु जांच चली। नुआपड़ा बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया बैजयंत पंडा प्रचार करुछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान सेना को अन्य कहीं चलाउछि कहिला तालिबान। अफगान तालिबान एवं पाकिस्तान मध्य उत्तेजना पुणी थे वृद्धि पाई। तालिबान मुखपात्र जाबहुल मुजाहिद एक विवृत्ति जारी करछंती जहां पाकिस्तानी सेना एवं पाकिस्तान सरकार को क्षुब्ध करिवार आशंका अछि। मुजाहिद स्पष्ट भाव में कहछंती अमेरिकीय ड्रोन पाकिस्तानी स्थल एवं आकाश मार्ग दे अफगानिस्तान रे प्रवेश करुछंती। पाकिस्तान से गुडी को अटकाई पारु नाही। या सेमानकर विफलता सेमानकर दुर्बलता। मु विश्वास करे जे अन्य कई पाकिस्तान सेना को नियंत्रण करुछि।